MIMEMUIM 1111. Quel est le champ lexical de alimentation? Par quelle expression pouvez-vous remplacer, en outre, dans le premier paragraphe C58, dans le premier paragraphe? Le scripteur parle de sous-alimentation. Parle-t-il du même problème dans le deuxième C? Quels termes pouvez-vous alors utiliser? Quels sont les éléments dont le corps humain a besoin? Relevez les propositions relatives. Quelles sont celles que l'on ne peut supprimer sans changer le sens de l'antécédent? Quelles sont les expressions qui structurent ce texte? Relevez toutes les expressions dans lesquelles il n'est pas substitué et classez-les en deux catégories. Transformez les phrases contenant une tournure impersonnelle de manière à ce qu'elles n'en contiennent plus. L'emploi fréquent de l'impersonnel obéit à quelle intention de celui qui a produit ce texte? Cette intention est-elle adaptée à ce type de discours? Comparez le troisième paragraphe aux autres. Que constitue-t-il par rapport au deuxième paragraphe? Le même importance que les autres paragraphes? Pouvez-vous le supprimer sans changer le sens du texte? MCCI égale MIM. Trouvez une conclusion du texte. Commencez-le par une construction impersonnelle. T. Conserve des méthodes de culture rudimentaires. Voici l'explication donnée par le scripteur pour expliquer la sous-alimentation. Envoyez-vous d'autres sets. Rédigez quelques lignes dans lesquelles vous donnerez vos explications du phénomène. Commencez ainsi. La sous-alimentation s'explique également par, pour que votre production puisse s'insérer dans le premier paragraphe. Faites le point. Les constructions impersonnelles permettent de marquer la distance de l'énonciateur par rapport à son énoncé, c'est-à-dire le désir d'objectiver son discours. Savoir-faire. Les unités de signification d'un texte n'ont pas toutes la même importance, certaines sont secondaires, accessoires, même si elles se présentent sous la forme d'un paragraphe entier. Dans la perspective du résumé, on peut les éliminer. MAMEMEAAAM 1.111. ما هو المجال المعجمي لكلمة طعام؟ بأي تعبير يمكنك استبدال بالإضافة؟ في الفقرة الأولى ج 58. في الفقرة الأولى، يتحدث الكاتب عن نقص التغذية. هل يتحدث عن نفس المشكلة في الجزء الثاني 7؟ ما المصطلح الذي يمكنك استخدامه بعد ذلك؟ ما هي العناصر التي يحتاجها جسم الإنسان؟ لاحظ البنود ذات الصلة. ما هي تلك التي لا يمكن حذفها دون تغيير معنى السابق؟ ما هي التعبيرات التي يتألف منها هذا النص؟ تحديد جميع التعبيرات التي لا يحل محلها هو، وتصنيفها إلى فئتين. قم بتحويل الجمل التي تحتوي على تحريف غير شخصي بحيث لا تحتوي عليه بعد الآن. الاستخدام المتكرر للمجهول يطيع أي نية لمن أنتج هذا النص. هل هذه النية مناسبة لهذا النوع من الكلام؟ قارن الفقرة الثالثة بالأخرين. ما هو مقارنتها بالفقرة الثانية بنفس أهمية الفقرات الأخرى؟ هل يمكنك حذفه دون تغيير اتجاه النص؟ MCCA يساوي MAM. ابحث عن استنتاج في النص. ابدأ ببناء غير شخصي. T. حافظ على أساليب الزراعة البدائية. هنا هو التفسير الذي قدمه الكاتب لشرح نقص التغذية. هل ترى الأخرين؟ اكتب بضعة سطور تعطي فيها تفسيراتك للظاهرة. ابدأ على هذا النحو. نقص التغذية يفسره أيضا، حتى يتناسب إنتاجك مع الفقرة الأولى. شرط سفلي إترساسير إجراء تقييم تجعل الإنشاءات غير الشخصية من الممكن تحديد مسافة المتحدث فيما يتعلق بكلامه، أي الرغبة في تجسيد حديثه.
ياء معرفة الكيفية. لا تتمتع جميع وحدات معنى النص بنفس الأهمية، فبعضها ثانوي ملحق حتى لو ظهرت في شكل فقرة كاملة. من منظور الملخص يمكننا حذفها.